تمہیں اللہ کے نبی کی فکر ہے، تمہاری اولاد بھی شہید ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھی، خولہ کہاں جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ کہاں ہے؟ کہ دیکھو کہیں ہوں گے مجمع کے اندر۔ کسی نے کہا اے خولہ تیرا تو شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں حضرت خولہ بے قرار ہو گئی اور دوڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب مجمع میں اللہ کے نبی کو دیکھا، چیرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی، ساری پریشانیاں ہلکی ہو گئی۔ مجھے میرے باپ چلے جائیں یتیمی گوارا ہے، میرا لڑکا چلا جائے میری گود چھن جائے، میں بیوہ ہو جاؤں سب کچھ گوارا ہے، میرے نبی آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عورت کا عشق تھا۔ اللہ کے نبی کتنے واقعات بھرے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، اللہ کے نبی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ میں کھجور کے پیڑ پر کھڑے ہوئے تھے، آپ کھجور توڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کام کر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ارے عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پیڑ پہ سے نیچے آئے اور ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے اے اللہ، اب تک ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی آقا نامدار کو، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، میری آنکھیں بھی لے لے، ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے۔ یہ عشق و محبت تھی، اور یہ تو صحابی تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری اور بڑے بزرگ تابعین میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کی صحبت نہ مل سکی کیونکہ والدہ بیمار رہتی تھی اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گیا لڑائی میں۔ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے حضرت اویس قرنی نے ایک ایک دانت کر کے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا کہ نہ جانے اللہ کے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام سے عشق و محبت تھی۔ حضرت بلال حبشی کون نہیں جانتا، مؤذن رسول اللہ تھے، اللہ کے نبی کے عشق میں دیوانہ تھے وہ۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، چلے گئے شام کے علاقے میں، اور جنگ کے اندر وہیں رہتے تھے، وہیں جنگ کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں آئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہا اے بلال کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کیا تم مدینے میں میری قبر پہ حاضر نہیں ہو سکتے؟ تم نے چھوڑ ہی دیا۔ حضرت بلال حبشی صبح اٹھے اور اپنا بستر باندھا اور سیدھے مدینہ منورہ کے اندر آ گئے، اور اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے حضرت عائشہ سے درخواست کی، کیونکہ حضرت عائشہ کے کمرے میں اللہ کے نبی کی قبر تھی۔ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے اجازت دی۔ حضرت عائشہ نے کہا بالکل اے بلال آ جاؤ۔ وہ گئے اور اللہ کے نبی کے قبر پر چہرہ رکھ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ اتنے میں دیکھا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بلال حبشی اٹھے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرات حسنین نے کہا اے بلال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اذان دیں آج۔ بلال حبشی کیسے ٹال سکتے تھے؟
नवासों की बातों को, वो नवासे जिसको अल्लाह के नबी बेपनाह चाहते थे, कहा जरूर दूंगा। देखो लिखा है, हजरत बिलाल हबशी ने अदान देने के लिए खड़े हुए, फजर की अदान, अल्लाहु अकबर कहा, सारा मदीना ऐसा लगता था जैसे हिल गया हो। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर आए तो सारी औरतें, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सब बाहर आ गए, चीखते चिल्लाते हुए, रोते और बिलबिलाते हुए कि आज रसूलुल्लाह के मुअज्जिन के अदान की आवाज सुन करके रसूलुल्लाह की याद ताजा हो गई। मेरे अजीज दोस्तों, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये हमारे ईमान की बुनियाद है, जड़ है। हजरात सहाबा किराम जमीन से उठ करके अर्श पर पहुंच गए, ऊंट को चराने वाले सारी दुनिया के इमाम बन गए। कि क्या चीज थी? वो कुरान तो हमारे पास भी है, वो हदीस तो हमारे पास भी है। उनके पास एक चीज थी, रसूलुल्लाह का इश्क था, रसूलुल्लाह का दीदार था, रसूलुल्लाह की सोहबत थी कि जिन्होंने जो सारी दुनिया में कमतर समझे जाते थे, वो सारी दुनिया के अलम बरदार बन गए, इमाम बन गए, खलीफा बन गए, अमीर बन गए, और जिस इलाके के अंदर चले गए वो इस इलाके को फतह कर लिया और अपने कदमों में गिरा करके रख दिया। ये सहाबे किराम की शान थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मौके पर वुजू फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी वुजू कर रहे हैं, जो जमीन पर गिरना है पानी वो जमीन पर न गिर करके सहाबा किराम ने अपने हाथों में लेकर के मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा काम? फरमाया, अल्लाह के नबी, हमारे दिल में आपकी मोहब्बत की आग लगी हुई है, इस वजह से हम ये अमल कर रहे हैं। फरमाया, अच्छा, कयामत तक आने वाले मुसलमानों समझ लो, अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए और अल्लाह और उसका नबी उससे मोहब्बत करने लगे, तो 3 काम कर लो। फलयस्दुक हदीथहु इदा हद्दसा, ऐ मुसलमानों जब बोलो सच बोलो, झूठ न बोलो। एक चीज, वलयुअद्दी अमानतहु इदा तुमिना, ऐ लोगों जब कोई अमानत रखवाए तो उसकी अमानत को जब लेने आए तो पूरा पूरा सही तरीके से वापस कर दो, अमानत में खयानत ना करो। और फिर फरमाया, तीसरी चीज, ऐ मुसलमानों अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का मामला करो। ये 3 काम करोगे तो अल्लाह और उसके नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज के इस अजीम शान इजलास से आप ये लेकर के जाएं कि सहाबा हमारे दिलों की धड़कन है, हमारे दिलों की जान है, हमारे सर के ताज और मुकुट है, और हर सहाबी चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो हमारी आंखों के तारा है। हम गवारा नहीं कर सकते, कोई सुन नहीं सकते। सहाबा किराम की बुराई अगर हमारे सामने बयान किया जाएगा या कोई भी करेगा तो हम उसको ठुकरा देंगे, उसके ऊपर लानत भेजेंगे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना सहाबा किराम से मोहब्बत करने के लिए जरूरी है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो सहाबी से मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबी हमारे सरों के ताज है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्दियात पर चलना आसान फरमाए और सहाबा किराम से इश्क और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाओ लाओ बुलाओ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তাহল আমরা শোভা হিফজ থাকি 2 তালিবে ইলম কোরআন শরীফ হিফজ করা শেষ করছেন। গত বছরও তো লকডাউনও গেছে, এই বছরও লকডাউন আছে, যার কারণে সব ছাত্র সবক শেষ করতে পারছেন না। ফর্ম খোলার বাবজুদও
দুইজন তালেবে ইলিমে আমরা মাদ্রাসাত থাকি শোভা হিফজত থাকি ফারিগ হইছেন তান্দানোর দস্তারবন্দি আমরা হজরতর আতর দ্বারা হইয়া তা মামা হজরত की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि दस्ते मुबारक से दो तालिबे इल्म की दस्तारबंदी कराई दी जाए। हमारे वो स्टैंड किला हुई थी तुम किला हुई उल्टा उल्टा गाल तो हमारे पास था तो আমি তিন মিটিং করলাম তুমি হে করছো তুমি বুড়া না তোমার মোবাইল চাপতা না মোবাইল এগু তুমি আমি খালি অবুহে লাগাই দিছি এগু তো অলও লাগাই না তুমি অবু গুল করলে এটাও কেমন কেমন তাও আশিটা হয় আমার বাবাটা তা বহলে এখন হযরতে আমরা লগে দোয়া করবা আমরা সামনে আপনারা সারা দোয়া শুরু করিবা। একটু ভালো কাটি দিয়ে अभी खत्म हो गया आपका प्रोग्राम, फिर क्यों दुआ करा रहे हो? अच्छा दुआ कर लो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अंतल अहदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله عم نواله۔ اے الہ العالمین آپ ہی اکرم الاکرمین ہیں، ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ سارے کمالات کے جامع ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم نے فرمانیاں کی اور کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، ہاتھ اور پاؤں سے بھلا دے، زمین و آسمان سے بھلا دے۔ اے اللہ ہم تیرے پاس اس حال میں ملے کہ ہمارے ان کی امداد اور نصرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، شادی نہیں ہو رہی، اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے، حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علماء اور بزرگان دین کی حفاظت فرما دے، جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرما دے، ان کے مراکز کی حفاظت فرما دے، سب کی ایمان کی عقیدے کی۔ اے اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دیجئے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما دیجئے، جگہ مرحمت فرما دیجئے۔
اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا চামহল এখন আমরা তো জরুরত আছে জানার বস্তু তাইন হইবা গতিকে আমরা যারা যারা আসি আমরা সারা জায়গা জায়গা বই দিতাম আর যারার বেশি জরুরত নিত্য জরুরত থাকবো কত ভেসা বড় জরুরত থাকতে পারে ঠান্ডার দিন কিন্তু দয়া করি আমরা এসা পর্যন্ত বই আর যদি আমার দ্বারা কোনো যারা ইনো